21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। ये दोनों गद्दार हैं, इनको उम्र भर कैद होनी चाहिए। कि अल्लाह करे कि अगले 20 साल भी नून लीग की हुकूमत न आए। बेईमान है, फराडी है, इमरान नियाजी से भी 2 कदम आगे है। बाल अपने अपने अदालतों में फैसले जो हुए हैं उनके खिलाफ पहले लड़ें। करप्शन होती रही है तब जाके आज मुल्क को ये सहना पड़ रहा है। अच्छी बात है, आना चाहिए पाकिस्तान, उनका पाकिस्तान है, उनको आना चाहिए पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है चैनल 51। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में और यहाँ पर हम लोगों से ये सवाल करने जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी आमद पाकिस्तान में, उसका ऐलान हो गया है कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है ये आज जानेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं तो ये कहूँगा कि वो अगर पाकिस्तान में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। मुल्क के हालात पहले से ही बहुत ख़राब हैं। ये चीनी जो है ना ये लंदन से आती है, ना ये फ़लस्तीन से आ रही है, ना इराक़ या ईरान से आ रही है। हमारे मुल्क की पैदावार है और हमें ये 200 रुपये किलो हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप दालों पे अगर नज़र डालें तो कोई दाल आपको 400-500 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी। गरीब आदमी तो इस वक्त टोटा चावल खाने से मजबूर हो चुका है कि अगर आप टोटा चावल भी दुकान पे जाते हैं लेने के लिए तो वो आपको 300 रुपये। ज़िम्मेदार नवाज शरीफ साहब हैं। जी बिल्कुल, सारा ये नून लीग की ही ज़िम्मेदार हैं। इनकी हुकूमत में ये सब महंगाई हुई है। आप पहले पीछे चले जाएँ 2-3 साल तो यहाँ पे आपको टोटा चावल भी 100 रुपये किलो मिलता था, घी का पैकेट भी 200 रुपये का था और इवन चीनी जो थी वो 70 रुपये किलो थी। और इनकी हुकूमत जब भी आती है ये चीनी चोर हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा माफिया है। और चीनी अब तक इनके लोगों ने, जो नून लीग के लोग हैं, उन्होंने ही चीनी को जो है ना वो ब्लैक किया हुआ है। अच्छा, पक्की बात है नून लीग के लोग? जी, ये बिल्कुल नून लीग के लोग हैं। और अगर इनको नहीं पकड़ेंगे तो हमारे मुल्क में चीनी का बहुत बड़ा बुरान पैदा हो सकता है और हम चीनी यहाँ पे 400 रुपये किलो भी लेंगे। ये बताइएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो उनसे आपको उम्मीद है कोई थोड़ी बहुत ही है कि लोग तो ये कह रहे हैं कि उनके आने से असरात होंगे? सर, नवाज शरीफ साहब के आने से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि मुल्क में बेहतरी होगी, ठीक है। आप एक आज़ाद कौम है, आप इलेक्शन करवाएं, देखें कि लोग किस तरफ रुजू करते हैं। इतलात तो यही है कि उनको लाने का मकसद यही है कि एक इलेक्शन की फ़िज़ा पैदा की जाए। नहीं, फ़िज़ा तो पैदा हो जाएगी लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि अगले 20 साल भी नून लीग की हुकूमत न आए। गरीब इस वक्त रोडों पे सोने पे मजबूर है। अगर आप बात करें एक रोटी लेने के लिए तंदूर पे जाएं तो वो आपको 25-30 रुपये की मिल रही है, जिससे एक गरीब 3-4 रोटियां खाकर उसका पेट नहीं भरता। आप सब्ज़ियों की तरफ चले जाएं, वो भी तो कोई लंदन से नवाज शरीफ साहब नहीं भेज रहे, यहीं पर हैं। और वो सब्ज़ी जो आपको हमारे पाकिस्तान के अंदर पैदावार, टमाटर को देखें 200 रुपये किलो, कोई सब्ज़ी ले लें 150 रुपये से किलो कम नहीं है, ठीक है। तो गरीब आदमी पहले तो ये था कि चले हम 50 रुपये किलो आलू लेके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन अब आलू भी 150 रुपये किलो हम ले रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट नून लीग को जाता है। देखें जी, सबसे पहले वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ठीक है। आप आएँ, वो बाल अपने अपने अदालतों में फैसले जो हुए हैं उनके खिलाफ पहले लड़ें। लड़ने के बाद फिर आवाम के साथ आएँ, आवाम के साथ फिर देखेंगे भी क्या बनता है, अदालतें क्या कहती हैं। कसूर तो उनका इतना था ना, बेटे से ओकामा नहीं लिया, पैसे नहीं लिए। यहाँ पे जो केसेस अदालतों में जो लगे हुए हैं, अभी जो इमरान खान को जितना रिलीफ अदालतें दे रही हैं, तो वो तो एक मुल्क का लीडर था जब उसके दौरान में आप चीनी, आटा, घी देके 20-30 रुपये किलो हर चीज़ मिल रही थी। वो पुराना सियासतदान है, आए अपने किस्तों का पहले मुकाबला करे, उसके बाद फिर आए इलेक्शनों में आए, जो जीतेगा वो आगे मुल्क के लिए बेहतरी सोचे। कि मुल्क जो इस दहाने पर, अब तबाही के दहाने पर आज जो आया है, तो ये कोई 1-2 दिन में तो इस तरह नहीं हुआ है। इसके पीछे 70 साल तो जब से पाकिस्तान बना है तब से जब करप्शन होती रही है तब जाके आज मुल्क को ये सहना पड़ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सबसे पहले तो ये बातें आपको बता दूं। और उसके बाद ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, इस वक्त आगे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि जिस तरह अभी आवाम की हालात है, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, सुसाइड्स हो रही हैं, तो अगर ये इंसान है, इनके अंदर दिल है, ये अगर इनके अंदर इंसानियत है तो वो कौम का एहसास करे। अपने लिए बेशक वज़ीर आज़म इमरान खान बने या नवाज शरीफ बने, इससे हमारे कोई गरज नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो है आके आवाम की फ़िक्र करे। अब जितना उन्होंने
کھانا تھا, جو کچھ کرپشن کرنی تھی وہ کر لیا. ان کو فکر ہونی چاہیے کہ ایک دو خاندانوں کی وجہ سے 22-23 کروڑ عوام جو ہے وہ پس جاتی ہے. اتنی پس زندگی ہو گئی ہے عوام کی کہ شاید ان کو پتہ ہی نہ ہو, جس طرح وہ جن محلات میں وہ رہتے ہیں ان کو احساس تک نہ ہو. کیونکہ میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ چل رہا ہے ابھی ان حالات میں. لوگوں کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے. بجلی کا بل جو آیا تھا لاسٹ ٹائم, اس کے بعد لوگوں نے, آپ خود جانتے ہیں کہ لائٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا. اتنی گرمی میں اب ایک بندہ فین کے علاوہ زندہ رہنا مشکل چیز بن جاتی ہے. پاکستان آ رہے ہیں, اچھی بات ہے, آنا چاہیے پاکستان. ان کا پاکستان ہے, ان کو آنا چاہیے پاکستان میں. جی تو کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے یہ جو ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے, مہنگائی چڑھ چکی ہے, اس کے کوئی اثرات ہوں گے کوئی میاں صاحب؟ انشاءاللہ میاں صاحب آنے سے کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. انتظار ہی میاں صاحب کی ہے. میاں صاحب آئیں گے تو ہر چیز اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی. اچھا, ہاں. تو جو گزشتہ کچھ ماہ پیڑھی ہم نے گزارے ہیں, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا میاں صاحب کی ان پٹ نہیں لی جا رہی تھی؟ نہیں, ان پٹ لی جا رہی تھی, لیکن میاں صاحب جو کہ ملک سے باہر تھے, تو ان پٹ سے تو کام نہیں چلتا ہے. وہ خود آئیں گے, خود یہاں پہ جب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز. مطلب شہباز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی نہیں تھی؟ نہیں, وہ نہیں, کریڈیبلٹی کی بات نہیں ہے. اس وقت اتنا حالات بگڑ چکے تھے کہ وہ کنٹرول کرتے کرتے ٹائم چاہیے تھا. اتنے جس ٹائم میں کنٹرول نہیں ہو سکتے تھے. ابھی انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز معمول. کیا سمجھتے ہیں پھر نگران مافیا نہ دبائی ہوئی ہر چیز ہے. جب مافیا کو کنٹرول کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نگران سیٹ اپ چل رہا ہے, اور نگران سیٹ اپ کے بعد ایک حکومت کو آنا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب حکومت آئے گی اور فار انسٹنس نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے, تو آیا پھر نون لیگ کنٹرول کر پائے گی یا پھر ایسے ہی حالات؟ نہیں, انشاءاللہ کنٹرول ہوگا, کوئی نہیں بات. بےایمان ہے, فراڈی ہے. عمران نیازی سے بھی 2 قدم آگے ہے. میں خود اس کی پارٹی کو ہوں. آج کے بعد میں 1 ملین کیا 2 ملین بھی روپے ہونا اس کو ایک ووٹ بھی نہیں دیتا ہوں. کیونکہ جب الیکشن آتے ہیں تو کیپٹن صفدر چادر اوڑھ کے آتے ہیں ہمارے ہزارے میں, مانسہرہ میں. صرف ایک کام کیپٹن صفدر نے ایک کیا ہے کہ موٹر وے بڑھائی, اور کوئی کام بھی ٹھیک نہیں کیا, نہ یہ کر سکتے ہیں. وہ عوام برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور میں پٹھان ہوں, عمران نیازی کی طرح پٹھان ہوں نہیں ہوں کہ وہ والدہ کی طرف سے پٹھان ہے. اس کا تو دماغ نہیں. الحمدللہ میرا دماغ ہے. 1 ووٹ لوں گا مگر میں خود آؤں گا. میری 1 کروڑ کی زمین ہے وہ بیچ دوں گا, مگر عوام کو میں وعدہ کرتا ہوں خوار نہیں کروں گا. جو حالت ابھی بھی ہے, یہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ وہ جو حکومت پاکستان مشرف صاحب نے مروایا ہے, ان کا ذاتی پوچھتی اس کا باپ دادا نوکر تھے کاکڑ کا. اور آج دیکھو کہ کوئی بھی سوال ہوتا ہے, کوسچن ہوتا ہے, میڈیا کرتے یا ٹی وی کرتے یا غریب آدمی کو ملتے, وہ کہتے ہیں کہ قانون, او بھیا تیرے قانون کیا کہتا ہے, تو اتنا گریجویٹ نہیں ہے تو یہ عہدہ چھوڑ لے. میں خود ہی کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو اور شہباز شریف بھائی کو, کہ اگر ان کو ملک سے اتنا پیار ہے, چھوڑو پیسہ جدھر بھی لگ گیا, انہوں نے جائز کمایا ہے. میں نہیں کہتا ہوں جتنا نیازی کا مجھے پتہ ہے اس نے جتنا کیے, بانی قلعے میں جتنی زمین اس کی ہے, ہمارے سی ڈی ایم محسن بھائی کچھ مرغے تتر کھا کے اس کا سب کچھ کر دیا, تو ان کا بھی اور یہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. ہمارے ملازم غدار ہیں اس ملک کے 70%, بمائے پولیس, نیب, FBR. اگر جیل ڈپٹی کریں تو ہم آگے جائیں گے, مدینہ ریاست بنے گی. جس طرح نیازی بھائی کی صحیح بات ہے, جو صحیح ہوتی ہے میں مانتا ہوں صحیح ہے. تو باقی یہ فراڈی ہے ٹولہ جتنا بھی ہے, نواز شریف خاص کر کے بڑا فراڈی ہے, اور چھوٹے فراڈی کو کیپٹن صفدر عوان کو بتا سکتے کہ بھائی یہ ریٹ ایک کرا دے, اور میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دوں گا. اگر نہیں بولوں گا, نہیں کرے گا تو اس کو پانی بھی نہیں دوں گا, اور چھوٹے اس کو کچھ بھی میں نہیں دیتا ہوں. میں اس کی جگہ جگہ پہ مخالفت کروں گا. کوئی بھی نہیں آئے گا تو میں الحمدللہ پوری زمین اپنی بیچ کے اس کے مقابلے میں نواز شریف کے بھائی کے بھی آؤں گا. لاہور سے جیتے یا مالاکنڈ سے کھڑا ہوتے ہیں الیکشن پہ, میری بھی الحمدللہ FA تعلیم ہے. میں خود ایک آرمی ریٹائر ہوں, FA میری تعلیم ہے. مجھے بتاؤ کہ آج آٹا جس کو ہم خود کہتے تھے بغیرت انسان تھا, میں خود مانتا ہوں والدہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا تھا عمران نیازی, تو وہ ہے غدار ہے. مگر یہ بتائے کہ ایک کتنا اماندار ہے, مجھے خود ابھی سمجھ نہیں آتی آٹا لیں یا دال لیں. تو جن بیچاروں کا کام نہیں ہے یا جو ریٹائر نہیں وہ کیا کریں گے اس ملک میں؟ یہ سراسر زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ, کہ اس جیسے غداروں کو نواز شریف اور یہ جو اینڈ
इमरान नियाजी, ये दोनों गद्दार हैं, इनको उम्र भर कैद होनी चाहिए। और वहीद काकड़ नहीं, अनल हक काकड़ को भी उम्र भर कैद होनी चाहिए। जिस बंदे को एहसास नहीं है FA BA करके भी वो कहते कानून कहते कि नवाज शरीफ को हथकड़ी लगेगी। रात को भी आप लोगों ने प्रोग्राम देखे, मैं भी देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या भाई तू वज़ीर आज़म वैसे तनहा के लिए आगे आ गया? सेनेटर साहब मुझे बताए, सिर्फ तनहा के लिए आ गया। मैं अपनी पेंशन भी इसको वाकफ़ कर दूंगा नवाज शरीफ को और इस इंसान को, वज़ीर आज़म एनुल हक काकड़ को। क्यों इसको ये पता नहीं कि हथकड़ी कौन लगाते है? जब कानून कह दे मैं, तो नवाज शरीफ को लगनी चाहिए। अगर हमारा कुरैशी साहब को लगी है, मैं कोई PTI से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, तो इसको भी लगना चाहिए। आज जो डालडा चीनी कमज़ोर लोग मेरी तरह लेते थे 420 तक, आज वो चीनी डालडा 200 रुपये चीनी है। और अभी मैंने लाया प्याज 100 रुपया, 100 रुपीज़। तो गद्दार के वक्त में 16 रुपये प्याज था। मुझे बताओ कि गद्दार से बड़ा गद्दार उधर बैठो। और तीसरा गद्दार इनका वो जो हमारे पंजाबी पठानों को लूटता था, MQM का बड़ा माजर, नाम मैं सॉरी भूल गया हूँ, वो है। इन तीनों को एक पिंजरा बनाएं, उस पिंजरे के भी मैं पैसे दूंगा। इमरान नियाजी, शहबाज शरीफ और एक काकड़ और एक नवाज शरीफ साहब, और इन चारों को पूरे मुल्क में फराएं, उसका भी मैं पैसा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी ज़मीन है। ये चारों गद्दार हैं इस मुल्क के, इनको पिंजरे में फराए और मसाली हर जगह पर, हर तहसील गांव देहात में फराए कि मुल्क के गद्दार हैं। जिस गद्दार को ये पता नहीं गरीब रात को रोते, वो पता नहीं जॉब करते या नहीं करता, उसके बच्चे भूखे हैं, तो इसको क्या एहसास है? जी नाज़रीन, अवाम की आपने राय जानी है। एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े खुश दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो दूसरी जमातों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई देते हैं। और उनका ये कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद से किसी किस्म का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को, कैमरामैन आसिफ खान के हमरा दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक और मुकाम पर आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।